कळंगुटे आणि हडफड्या LED बोर्डार झळकल्यो पाकिस्तान जिंदाबादच्यो वळी, म्हटल्यार धर्मामदीं दोशी घालपाचो प्रकार. ह्याच हेतान कोणी तरी डिव्हायस हायक करून हे यत्न केले आसतले. ज्यांचे LED बोर्डार ह्यो घोशणा दिवपाक लागल्यो तांणी त्यो काडून उडयल्यो बी. देखून ताचेर चड भर दिवपाची गरज ना, कळंगुटचो आमदार आनी GSIDचो अध्यक्ष मायकलान म्हटलां. अशा घडणुकांक घेवन कोणे कायदो हातात घेवचो न्हय अशें मायकल लोबन सुचयलां. कळंगुटच्या सलूना भायर आनी हडफडच्या वायन स्टोरा भायर लायिल्ल्या LED बोर्डांचेर पाकिस्तान जिंदाबाद अशें बरयल्ल्यो वळी झळकपाक लागल्यो. लोकांनी बोळ घातलो. हडफडच्या सरपंचान स्वता वचून ते गजालीक हरकत घेतली. वायन स्टोरवाल्यान ते कशें आयलें तें आपणाक खबर ना अशें स्पश्टीकरणय दिलें. उपरांत तांणी ते बोर्डे काडले. आयकात मायकलाक. कम्युनल डिवायड करपा खातीर कोणें तो हॅक केलो आनी पाकिस्तान जिंदाबाद आनी तो कितें फ्लॅग घातलो थिंगा आनी काय ना तितून कितें करपाचें आहा. कोणाक तूं हें करतलो? ओनर ऑफ द वायन स्टोर यू गोइंग टू दीस थिंग थिंगा आनी कोणाच्या रेस्टॉरंटाचे वयर येयलो म्हणजे यू गोइंग टू होल्ड डेम रिस्पॉन्सिबल. द मिनिट दे केम टू नो दे हॅव रिमूव्ड इट. जायते खेपे कर्म कोण तरी भलतोच करता, भोगचें पडटा भलत्याकच. संवेदनशील गजालींनी लोक गर्दी करून लक्ष घालतात, फुर्योज जातात आनी इन्स्टंट कृती करतात. गर्देक चेहरो आसना, तसो गर्देक मेंदूय आसना. गर्दी कृती करून मेकळी जाता. जायते खेपे खोलायत वचनासतना इन्स्टंट कृती केल्या उपरांत कळटा कृती चुकीची आसली. पूण तो मेरेन संन्याशाक फासर चडून मेकळे जाल्ले आसतात. हेंच तर मायकलाक सुचोवपाचें नामू. नोबडी शूड टेक लॉ इन दियर हँड. काल आमी CMय उलयला हेजेर, हांवूय उलयला हेजेर. नोबडी हॅज रायट टू टेक लॉ इन दियर हँड्स. पयर ट्युरिस्टांक मारले थिंगा वागातोर. आनीक हे सायडीन जावचें न्हू. भुरगे एग्रेसीव जाता, आमी पयल्लें आहा हें. फाटल्या दिसांनी आनीक थिंगा इन्सिडंट जालो पिरना. सो एग्रेसीव कोणेच जावंक पाना. लॉ आपल्या हातीन घेवप ना. देर इज police. They are there to check this. So our youth have to be proactive in business. Our youth have to be proactive in education. Our youth have to be proactive in their own ways to come up in life. आपण वयर सरचो आपल्या ओन ताकदीचेर.